Milih tum lok sa. Loaded itu address dia dak yo. Milih mai pen loaded. Ini ke extra copy si dolang seta dak address dia punya. Dei. La anchal ke di. La hen. Akam la hen. DC तो मैं काम नहीं 8 points जो है short सी टॉक लो है जात अलाम डालो autonomous state long weg नहीं को अलाम लो 6 schedule का पंक्तांग अलाम लो हाला paragraph 2 subparagraph 7 पेन law सिलम weg नहीं high court order पियत लो ला पेन के ला अंबानी अदानी पतंजलि Godrej itu amhan long lagi pila ni tum kroy dunde lagi pipe dek nahi lalo lapen soner kep dolang sakori anta itum tribal tumhan pipe dek pinangji lapen school ta akahe nuwa school ekalaiva school puta nang bi laken itum nang ni pulo athema ekalaiva ka pirthe tha kilunai banglu kilunai bang men ben si kar bianglong school nang bi bangka do weta ke theknai ke re nai amune ta men nc school ki bi titi Dak abangnya kilune ya bang amen pen ari mun puta citan pet abang la bang amen pen dak school nabi lagi karbio so mar duman kapiluji po akam lagi ni tum proy kri pulu SIU la pen hala direct recruitment act hala huita lagi 6 schedule attack ke lagi do ni ke lagi state act cannot override over 6 schedule hai karone ami koisu je ei direct recruitment act আৰু হেইটো নামটো আছিল কিবা Assam Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2005 Hala daka ting bensi SIU ke bi matidi SIU ta it is illegal for us they cannot implement SIU here hey karone we have demanded that SIU that act should not be applicable here. This is the mistake committed by our MLAs and MPs and CM. They did not protest. And also in the act, they said in the direct recruitment also it is said that it is extended throughout Assam. But it is extended throughout Assam except 6 schedule area. Bulita thakibo lage, hetu na thake. Hey karone ami demand korisu hetu ain belak yar pura uthai loi jabo lage. নহলে আমাৰ পিয়ন চকীদাৰ তো তাতে সিলেকশন কৰে দিসপুৰতে এটো কেনেকৈ কথা এইটো লাজৰ কথা পিজিআৰ ভিজিআৰ অলংলি লাপেনকে এই ৰেলৱে লাইন ইমান এনক্ৰোচমেন্ট হৈছে সেইবিলাক ইমিডিয়েটলি এভিকশন কৰিব লাগে ভিজিআৰ তো এইটো সম্প্ৰদায় কথা নুঠে এইটো লট লিখা আছে আন্ডাৰ সেকশন 18 Rule 18, section 9, Rule 18 of ALRR 1886 mote forthwith telokok eviction koribo lage notice dibo na lage pulitat likha ase ar tar uporot Supreme Court to order this eviction koribo lage puli hei garane immediately ebilak eviction koribo lage etu amar demand aru patta to non tribal hokolok ji hokole non tribal 1951 November 30 তাৰিখ পাছত আহিছে November 3 তাৰিখ পাছত আহিছে হেইবিলাককটো আমি পাতা দিয়া নহব periodic পাতাও দিব নোৱাৰে লিজও দিব নোৱাৰে কি কয় annual পাতাও দিব নোৱাৰে তেওঁলোকক আৰু তেওঁলোকৰ নামটো কাউন্সিল ভোটাৰ লিষ্টত থাকিব নোৱাৰে আমাৰ ডিমান্ড PIL to already কৰা হৈছে আৰু PIL number 9 2017 not এইটো July 13 2018 not High Court Honorable High Court Guwahati High Court order pass কৰা হৈছে যে 6 মাহৰ ভিতৰত ইলেকশন রুল আর ভোটার লিস্ট বনোৱা রুলটো বনাব লাগে বুলি 6 মাহ নহয় তেতিয়া 7 বছৰহে পাৰ হৈ গল এতিয়ালৈকে কাউন্সিল বনা নাই তেতিয়া এই কাউন্সিলটো যুক্তি নাই আৰু থাকিবলৈ সেই কাৰণে আমি ডিমান্ড কৰিছো এই কাউন্সিলটো ডিজলভ কৰিব লাগে কাম নাই নিজৰ কাম যদি কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া হলে কিয় কাউন্সিল থাকিব লাগে সেইটো বুলি আমি ডিমান্ড কৰিছো মেইনলি এই বুৰে এইটো Longa labo de. Receipt copy lo. Receipt to ami palo. Thank you. Okay. Thank you. Apuni kiba ko niki.